السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے آج میں آپ کے لیے القراءۃ الراشدہ حصہ دوم سبق نمبر 6 اس کا جو باقی پیراگراف ہے 6 سے 12 انشاءاللہ آج ہم ترجمہ کریں گے، جس کا ہیڈ لائن ہے النظافہ۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ قام یقوم قومن و قیامن، تو اس کے معنی ہوتے کھڑا ہونا، صبح میں کھڑا ہونا، یعنی صبح کے اندر کیا ہے، بیدار ہونے کے معنی میں ہے۔ توسع یتوسع توسع، یہ باب تفاعل سے ہے، ماضی واحد مذکر غائب کے صیغہ ہے۔ وضو کیا۔ استاق یستاق کو استیاق، یہ باب افتعال سے ہے، اس کا مجرد سین واو قاف سے مل جائے گا ساقہ سے، اس کا معنی ہوتا ہے مسواک کرنا، اور یہ ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو مسواک کیا۔ نظف یونصف تنظیف کے معنی ہوتے ہیں صاف کرنا، یہ ماضی واحد مذکر غائب صاف کیا۔ سن، اس کی جمع اسنان، دانت، ٹیتھ۔ اور یاد رکھیں اذا کے بعد اگر فعل ماضی استعمال ہو تو اس کا ترجمہ عام طور سے مضارع میں ہوتا ہے، مستقبل میں ہوتا ہے۔ طاہر یہاں پہ جو مرفوع ہے کاما کا فاعل، سبا مجرور فی حرف جر کی وجہ سے، صلاۃ لام حرف جر کی وجہ سے مجرور، صبح صلاۃ کا مضاف الیہ اس لیے مجرور ہے، اسنان نصفہ کا مفعول بہ اس لیے منصوب۔ ترجمہ دیکھیں، وَإِذَا قَامَ طَاهِرٌ فِي الصَّبَاحِ، اور جب طاہر صبح میں بیدار ہوتا ہے، توضأ لصلاۃ الصبح، تو وہ صبح کی نماز کے لیے وضو کرتا ہے، واستاق اور مسواک کرتا ہے، ونظف اسنانہ اور اپنی دانت کو صاف کرتا ہے، برابر۔ تو یہاں سے یہاں تک اذا قام طاہر یہ پورا کیا ہے، شرط ہے، اور اس کے بعد کی یہ جملہ جو ہے جواب شرط ہے۔ یغتسل، یہ یغتسل اغتسال کے معنی نہانا، یہ باب افتعال مضارع ہے، واحد مذکر غائب کے صیغہ ہے، غسل کرتا ہے۔ صیف کے معنی گرمی، اکثر میں زیادہ، کثر یکثر، کثرت میں زیادہ نہ، اس سے اس میں تفصیل کا صیغہ ہے اکثر۔ مرتن میں بار، ایک بار دو بار، وہ بار، اس کی جمع مرات۔ اسبوع، اس کی جمع اصابع، اس کا معنی ہوتا ہے ہفتہ۔ شتا کے معنی ہوتے جاڑا۔ مرض یمرض، مرضن کے معنی ہوتے بیمار پڑنا، یمرض یہ واحد مذکر غائب کے صیغہ بیمار پڑتا ہے۔ قوی، قوی یقوی قوتن ہوتا طاقتور ہونا، صفت کے صیغہ ہے قوی۔ اور اسی طرح نشیط ینشط، نشاط معنی ہوتا چاق چوبند ہونا، فرتیلا ہونا، مستعد ہونا، صفت کا صیغہ ہے نشید، چاق چوبند۔ طاہر جو یہاں پہ مرفوع ہے یغتسل کا فاعل، کل منصوب، یغتسل کا یہ ظرف ہے، اور یوم مجرور ہے، کل کا مضاف الیہ، سیف مجرور فی حرف جر کی وجہ سے ہے۔ اور اکثر جو ہے یہ بھی کیا ہے، یغتسل کا مفعول مطلق میں سے ہے، یہ مرہ من حرف جر کی وجہ سے مجرور، اور اسبو فی حرف جر کی وجہ سے مجرور، شتا فی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے۔ قلیلاً یمرض کا مفعول مطلق ہے۔ قوی نشیط، یہ صفت، یہ بھی قوی یہ بھی خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مرفوع ہے۔ نشیط یہ بھی کیا ہے، خبر ہے۔ تو ہوا مبتدا، یہ خبر ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، یغتسل طاہر کل یوم فی الصیف، اور طاہر گرما کے موسم میں ڈیلی، ہر روز میں روزانہ غسل کرتا ہے، وہ اکثر من مرۃ فی اسبوع فی الشتاء، اور ایک بار سے زیادہ ہفتے میں جاڑے میں، اور جاڑے میں ایک ہفتے میں ایک بار سے زیادہ غسل کرتا ہے۔ تو اکثر یہاں پہ جو منصوب ہے مفعول لہو ہونے کے، مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، لذلک تراہ یمرض قلیلا، اسی وجہ سے تم اسے دیکھو گے، پاؤ گے کہ وہ بیمار کم پڑتا ہے۔ وہو قوی نشیط، اور وہ طاقتور چاقو چوبند ہے۔ آگے دیکھیں، فصل اس کی جمع فصول میں کلاس،
غنی اس کی جمع اغنیہ مالدار. شاہد یہ نام ہے، توجہ چاہیں گے، نام ہے. ضد کے من ہوتے برعکس، خلاف، اپوزٹ. نظاف صفائی، نظام من ڈسپلن. گالیا گلا یگلو گلان من ہوتے مہنگا ہونا، صفت کے سگا گالن، مونس گالیتن. اسی طرح جمول یزمل جمال کے من ہوتے ہیں خوبصورت ہونا، صفت کا سگا ہے جمیل. فی الغالب کے من ہوتے اکثر. وسیق یاسو کو وسخن کے من ہوتے گندا ہونا، وسق گندا. اسی طرح دنس یدنسو دنسن کے معنی ہوتا میلا ہونا، صفت کیسے کہ دنس میلا. غیر یغیر تغییر کے معنی ہوتے چینج کرنا، یہ مضارع واحد مضارع غائب کیسے کہ چینج کرتا ہے. ملبس اس کی جمع ملابس، لباس. سریعاً تیزی سے. وسق یوسو توثیق میں گندا کرنا، یوسق مضارع واحد مضارع غائب کیسے کہ ہے گندا کرتا ہے. یہ فصل جو مجرور فی حرف جر کی وجہ سے طاہر فصل کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. یہ ولد غنی، یہ صفت موصوف جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. اس میں یہاں پہ مبتدا ہے مرفوع، اور شاہد یہاں پہ خبر ہے، اس لیے بھی یہ بھی مرفوع ہے. ضد یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع، طاہر ضد کا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور. نظافہ فی حرف جر کی وجہ سے مجرور. اور نظام جو ہے اس کا عطف نظافہ پہ ہے، عطف اور معطوف پہ اعراب کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے. سیاق مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے. گالیتن یہ سیاق کی خبر ہے، مرفوع ہے. جمیل یہ بھی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. فی الغالب فی حرف جر کی وجہ سے مجرور. وسیقۃ دنستن یہ خبر ہونے کی وجہ سے کیا ہے، یہ لیکن کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. ملابس یغیر کا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب. سریعاً یغیر یہ ملابس جو ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور سریعاً مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. یہاں بھی سریعاً مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو ترجمہ دیکھیے، وہ فی فصل طاہر، اور طاہر کی جماعت میں ایک مالدار لڑکا ہے. تو یہ جار مجرور ہونے کے بعد یہ خبر کیا ہو گیا ہے، یہ خبر مقدم ہے اور مبتدا جو مؤخر ہے. تو ایک مالدار لڑکا ہے، اسمہ شاہد، اس کا نام شاہد ہے، جس کا نام شاہد ہے. وہ ضد طاہر فی النظافۃ والنظام، اور وہ صفائی میں، ڈسپلین میں طاہر کے الٹا ہے. فثيابہ غالیۃ جمیلۃ، تو اس کے کپڑے مہنگے صاف ستھرے ہیں. لیکنھا فی الغالب، لیکن اکثر وسیقۃ دنست گندا میلا ہے. وہ یغیر ملابس سریعا، اور وہ اپنے لباسوں کو جلد چینج کرتا ہے. ولکنہ یوسق سریعا، لیکن میلا بھی جلد کرتا ہے، میلا بھی تیزی سے کر دیتا ہے. جلد اس کی جمع جلود کیوں ہوتے چمڑے، وہ ہاں چمڑے، اس کی جلد. کتاب چمڑے سے یہ مراد یہاں نہیں ہے، کتاب کی جو جلدیں ہوتی وہ مراد ہے. شک یہ شک کو پھاڑنا، مشکوک وہ جسے پھاڑ دیا گیا ہو تو پھٹا ہوا ہوگا. اور خرق یخرق کو خرقت کے معنی بھی پھاڑنا ہوتا ہے. تو مخروق وہ جسے پھاڑ دیا گیا، یہ بھی مفعول کسے گا، یہ بھی مفعول کسے گا. طفل اطفال کے معنی ہوتے ہیں بچہ. ابس ابس، کتاب میں ابس ابس نہیں ہے بلکہ ابس ہے، اس کے معنی کھیلنا. ابس یابس، ابس میں کھیلنا. مشا یمشی، مشن کے معنی ہوتے چلنا. مشا یمشی، رما یرمی، تو رمت مشت چلا. یہ واحد مذکر غائب کسے گا اور یہ ماضی ہے. سکتن معنی سمجھے حل، فلا معنی کشتکار. داسا یدوس، دوسن بن تو روندنا، برابر کالا یقولو قولا. داست قالت واحد مونس غائب کسے گا ہے. مرکبتن اس کی جمع مراکب، یہ سواری. تو کتب یہاں پہ جو مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے کیا ہے، مرفوع ہے. دائماً جو ہے ظرفیت ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. جلد یہاں پہ مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع. مشکوک یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع. ورقوہا، یہ ورقوہا یہ بھی کیا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع.
मखरूब खबर होने की वजह से मरफू, तिफलन कअन्न का इसम होने की वजह से मनसूब, और सिक्का ये मशद का फाइल होने की वजह से मरफू, फल्ला सिक्कतु का ये मुजाफिल है इसलिए क्या मजरूर है। मरकबतुन दासत का क्या है, इसम फाइल है। तो तर्जुमा देखिए, इसी तरह उसकी किताबें हमेशा, एक मिनट, तो यही हाल उसकी किताबों का है, सलीके से नहीं रहता है। फजिल्दुहु मशहूब, तो उसके चमड़े क्या है, उसकी जिल्दें क्या है, फटी हुई हैं। ववर्कुहा मखरूब, और उसके औराक फटे हुए हैं। कअन्न तिफलन अबिस बिहा, गोया कि कोई बच्चा उसके साथ खेला हो। और मशत अलैहा सिक्कतुल हदीद, या उस पर किसान का हल चला हो। और दासतहा मरकबतुन, या किसी सवारी ने उसे रोन दिया हो। आगे देखिए, दफ्तर उसकी जमा दफातर, कापी, नोटबुक्स। मारिज में होते नुमाइश, आजकल नुमाइश लगा भी है, जाके देख सकती हैं। मुतहफ उसकी जमा मताहिफ, म्यूजियम। रस्म उसकी जमा रसूम, तस्वीरें। और सूरतुन उसकी जमा सुवर, पिक्चर्स। इसका मतलब भी क्या है, तस्वीर। तौकीआत, वक्का युवक तौकी को बोलते हैं दस्तखत करना, साइन करना, उसकी जमा है तौकीआत। याद रखिए, मस्जिद फी का जो मस्दर है उसकी जो जमा आएगी वो जमा मुअन्नस सालिम के वजन पे आएगी। जैसे एलान, एलानात, तौकी, तौकीआत, तमरीन, तमरीनात, तमरीन, तमरीनात। शक्लन उसकी जमा अशकाल, शक्लें। रियाज़ा में मैथमेटिक्स। खरीदतुन उसकी जमा खराइत, ग्लोब होता नक्शा जो होता है उसको कहते हैं। तो कुतुबुहु दफातिरुहु, तो ये कुतुब, ये मुब्तदा, और मुब्तदा होने के वजह से मरफू है। और दफातिर इसका अर्थ कुतुब पे है, तो ये भी क्या हुआ, मरफू होगा। मारिस ये खबर होने की वजह से मरफू है। मुतहफ इसका अर्थ जो मारिस पे है। रसूमन मनसूब है, तरा का मफूल बिही। सुवरन इसका अर्थ रसूब पे है। तौकीआत और तमरीनात, ये असल में क्या है, महलन क्या है, ये मनसूब है, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम होने की वजह से मजरूर है। तो इनका अर्थ भी क्या है, रसूम पे है। अशकालन इसका भी अर्थ रसूम पे, ये मनसूब है तो ये मनसूब। और रियाज़ अशकाल की सिफत है। और खरायत जोग्राफिया, ये सिफत मनसूब मिलने के बाद इसका अर्थ किस पे हो रहा है, रसूम पर हो रहा है, तो ये मनसूब है तो वो भी मनसूब होगा। तर्जुमा देखिए, वकुतुबुहु व दफातिरुहु मारिजुन और मुतहमुन, और उसकी किताबें और उसके नोट्सबुक्स नुमाइशगाह है या म्यूजियम है। तो फीहा रसूमन व सुवरन, तो तुम उसमें रस्म, तस्वीर और शक्लें पाओगे। और तौकीआत व तमरीनात, साइंस और साइन यानी दस्तखत और मशक़ें पाओगे। व अशकाल रियाजिया, और रियाजी शक्लें। व खराइत जोग्राफिया, और जोग्राफी नक्शे पाओगे। आगे देखिए, हाफ़ज़ युहाफ़ज़ अलग के सिर के साथ है, इसके मतलब मुहाफ़ज़त करना, हिफाजत करना। ज़ियान या ज़यन के मतलब ज़ाय होना। गालिब में महंगा, तफक्कुत में तलाश करना, तगयीर के मतलब चेंज करना। गय्यर युगय्यिर से बाब तफील है ये। फतिना यफ्तनु, फतनन के मतलब समझना। तो शाहिद जो मजरूर है लाम हर्फ जर की वजह से, निज़ाफ़ा जो मजरूर है अला हर्फ जर की वजह से, इस निज़ाम का अर्थ क्या है, निज़ाफ़ा पे है। तो ये निज़ाफ़ा क्या, मातूफ़ है, निज़ाम मातूफ़ हो गया, मातूफ़ पे लेकर इराब क्या होगा, एक ही होगा। ये वक्तुन जो है मरफू है, यज़ू का फ़ाइल, कसीर ये वक्त की सिफत है, तो सिफत मौसूफ बराबर होती है। वल वक्त यहाँ पे जो है मुब्तदा होने की वजह से मरफू है। शयउन खबर होने की वजह से मरफू है। गालिब हाल तरफा में, गालिन, रमा यरमी से इसमें फ़ाइल क्या हो, रामिन, तालीलात होने की वजह से ऐसा हो गया है। इसी तरह गला यगलू से क्या हो, गलान, इससे इसमें फ़ाइल क्या होगा, गालिन, असल में क्या था, गालियुन था। तो वक्तन यहाँ पे जो है ये यहाँ पे युज़िउ पढ़ेंगे।
युज़िउ, अज़ा युज़िउ, इज़ा के माने होता है ज़ायद करना है, और वक्तन तवीला ये जो मनसूब है युज़िउ का क्या है, मफ़ूल बिही और सिफत मौसूफ है। ये तफ़क्कुत हर्फ ज़र की वजह से क्या है, मजरूर है। ये अशिया तफ़क्कुत का मुज़ाफ़ इलैह होने की वजह से मजरूर है। तग़यीर इसका अर्थ तफ़क्कुत पे है, तो ये मजरूर है तो ये भी मजरूर होगा। मलाबिस तग़यीर का मुज़ाफ़ इलैह मजरूर। बिस्सुरा, सुरा जो मजरूर है बा हर्फ ज़र की वजह से। तर्जुमा देखिए, वाइज़ा क़ुल्तु लिशाहिद, इज़ा क़ुल्तु लिशाहिद, जब मैं शाहिद से कहूँ लिमज़ा तुहाफ़िज़ु अला नज़ाफ़त वल निज़ाम, तो तुम सफाई और डिसिप्लिन की हिफाजत क्यों नहीं करते हो, ख्याल क्यों नहीं रखते हो। क़ाल, तो उसको कहता है, क्या कहता है, इन्नहु यज़िउ फ़ी ज़ालिका वक़्तुन कसीर, बाबा इसके अंदर जो बहुत वक्त ज़ाय होता है, सलीके से रखो, ये करो, इतने में कितना काम हो जाता है। वल वक्त शैइन गालिब, और आप जानती हैं कि वक्त कीमती शय है, और वक्त एक कीमती शय है। तराहु युज़िउ वक्तन तवीला, और आप उसे देखेंगे कि बहुत लंबा वक्त ज़ाय करता है, यानी बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय करता है। किसमें, चीज़ों के ढूंढने और लिबास को जल्द तब्दील करने में। वला यफ्तनु लिज़ालिका, और वो उसको समझता नहीं है। तो तराहु, तो ये हु जो मफूल है इसके बाद का जुमला ये हाल है, तवज्जो चाहेंगे। और बिसुरा भी जो है जार मजरूर मिलने के बाद क्या है, ये भी क्या है, हाल है। तो ये रहा हमारा तर्जुमा 6 से लेकर 12 तक। उम्मीद है कि ये तर्जुमा आपको पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, लिहाजा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।